তো বন্ধুরা, গুড মর্নিং সবাইকে, গুড আফটারনুন, গুড ইভিনিং, যে সময় ভিডিওটা দেখছো। তো আজকে আমি তো তোমরা জানোই যে হোটেলে কাজ করি। তো আজকে হোটেলে যেয়ে তোমাকে হোটেলের অবস্থাটা দেখাবো। কত নোংরা হয়েছে, কালকে বৃষ্টি হয়েছে রাতে খুব, তো হোটেলের অবস্থাটা দেখাবো। আর হোটেলটা আজকে তোমাদের সুন্দর করে সাজিয়েও দেখাবো, কারণ যেখানে কাজ করি ওটা হলো আমাদের ঘর, তো ঘরকে সাজানো আমাদের দায়িত্ব। তো চলো দেখাচ্ছি। এই যে আমাদের হোটেলে কালকে রাতে বৃষ্টিতে যা অবস্থা হয়েছে দেখো। এই যে আমাদের হোটেল, আর ওই যে আমাদের কোবরা কমান্ডো, আর এই যে হোটেল আমাদের प्रभात। वो देखो हमारा जीएम बैठा है। तो चलो इसका क्लीन का काम चालू करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा होटल का काम चालू हो गया, बच्चे लोग उधर सेटअप लगाना चालू कर दिया, क्लीन करना चालू कर ले। चलो तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये जो है हमारा प्रभात काम चालू कर दिया। उधर एक मैडम है, क्लीन करना चालू हो गया। इधर हमारा सर भी आ गया, ठीक है। तो गाइस, जो हमारा सेटअप है वो तो कंप्लीट हो गया, बट बारिश हुआ है कल, तो पंखा वंखा सब सही करना है। तो अभी पंखा वंखा खोला है, बहुत काम कर लिया, हाथ भी काट गया। तो ठीक है, देखो ये हमारा सेटअप है। उधर टाइम पास चल रहा है, टाइम पास। इस ভিডিওটা কেমন লাগলো, ঠিক আছে। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে বলবে। তো এরকমই ভিডিও বানাই, কিসের জন্য, 12 ঘন্টা ডিউটি করি, তো এখানে ধরো টাইম পাওয়া যায় না যে বাইরের লুকটা দেখাবো পুনে। তো দেখাবো একদিন ছুটির দিনে, ঠিক আছে। তো বাই সবাইকে, কেমন লাগলো।